Kakabsat nga agpapada tayo nga amo tayo iti Dios ngem di pa nakaawat ko kakabsat iti maysa nga Dios gathan ko nga kaya nga i-give up ta kunada iti relihiyon kunada ket iti Dios daket saan nga makita samantalang iti daytoy nga impakamo ni Amo Martiniano ken Inay Conchita kakabsat iti Dios ni ket makita kakabsat iso DJ kunak nga iti Dios nga makita manggagan marigna dayta iti naibaga kanya kuno nanggagak kakabsat iti promise land nga iti Dios nga iti lawag kakabsat kasano nga nagbalin nga Dios iti lawag kakabsat DJ garot ta iti saritaan tayo itata nga kasano nga nagbalin nga Dios iti lawag kasano nga nagbalin nga Dios iti ayat kasano nga nagbalin nga Dios kakabsat iti biyag kakabsat so ibaga tayo kakabsat nga may sa iti Dios nga kunana daytoy tilikudan tayo God is love, light, and life kakabsat iso jay nga may pagam iti Dios iti kunan ni Amo Martiniano maada iti saong nga hamukaya nga ipalawag ket kunana dakkel nga pagbasulan kakabsat iso nga ilawlawag tayo kakabsat no kasano nga nagbalin nga Dios iti lawag kasano nga nagbalin nga Dios iti ayat kasano nga nagbalin nga Dios iti biyag kakabsat adapay di sarita tayo kakabsat nga Dios nga sao kakabsat so nakadadon di Dios kakabsat Dios nga ayat lawag ken biyag Dios nga sao balikas bitla anya ijay isuna so mapantayo kakabsat iti pinakamain na kakabsat iti Dios nga talaga kakabsat ket iso iti lawag iso DJ nga pagpatunayan kakabsat iti libro Biblia nga awang pay ti langit, awang pay ti daga, awang pay tao kunana ket addan iti lawag. So meaning nga kunani DJ nagawan nga ni Soriano kunana nga ano ba ang adati pagbasbasehan iti kinapudno nga ang katotohanan lamang ay nandun sa pinakauna sa lahat kunana. Absat. So kaya nga sabi nila mas nauna daw ang libro, hindi sabi naman ng Muslim, mas nauna ang Quran, sabi naman nila. Bakit nila pinagdidebatehan? Kasi kung sino ang nauna, yan ang totoo. Pero dito sa amin, hindi po kami gumagamit ng libro Biblia na ginawa ng matatalinong tao, and then hindi rin po kami gumagamit ng Quran. Ano ang ginagamit namin? Yung aming sarili, yung aming pakinig, yung aming bunganga, yung aming isipan, yun yung ginagamit namin. So di kunak nga dito'y sursuro may kakabsat, di ko na dapat mag-record ka, di da di ngay tape record kakabsat, di ko na ni amag at dito'y tipod no nga tape record, di panunod ko na. So tatang narod kakabsat, so agsubli tayo, di lawag, ay pagbagat kada kayo kakabsat, dahita di pinaka-main nga Diyos. Gamit, di ko na iti libro Biblia nga awang pa'y ti langit, awang pa'y ti daga, awang pa'y tao, adan iti lawag. So unang-una sa lahat ay yun po yung liwanag. Hindi naman wala pang langit, wala pang lupa, wala pang tao, mayroon na ang libro Biblia. Hindi. Hindi po yan nangyari. Ang nauna ay yung liwanag. So ibig sabihin, liwanag ang una sa lahat. And then, yung liwanag na yan, mga kapatid ko, ay mayroon siyang gustong magawa or mayroon siyang pangarap. Di ko namin kakabsat nga, adati kayat na nga mapasamak, kayat na nga agpamilya iso na. So, kasanungay nga agpamilya iti lawag, agaramid mo, agklon iso na nga agbalin mo lang nga lawag, and then lawag tapos ang pamilya nga lawag, then po dyan adak lawag mo lang haan nga kasjay kakabsat iti nagbalinan na no digit di kakabsat so di ko na nga Diyos awang pa'y pagkaistoryaan na berbo anya DJ berbo iti berbo di root word na ngamin kakabsat kita verb nga ti verb is an action word kakabsat DJ berbo nag-action isuna. Di verbo nag-action. Anya ti sao. Di talawag, nagbalin nga langit, and then nagbalin nga daga,
pagkatapos nagbalin nga tao. Iso da di bagbagami nga sao balikas bitla. Kasano mo di Diyos ket sao ko nakita tayo. Nga ada iti pangarap na. Ada iti pangarap na nga pamilya iso na. So, nagbalin pa iso na nga langit sao balikas. Kumbaga no, niyapan tayo kakabsat iti plano tayo nga agbalay kakabsat. Ket di plano tayo nga agbalay, imbaga mo di plano. Ingsa ko nga kaya mo tigbalay. And then, tuno adan tinakapatadar nga adigina, ada di ko nadagaroon nga nabala-balan no ayan na di adigina, no ayan na to di kusina na, ayan na to di CR na. And then, so, agbalbalikasen sa o balikas. Agbalbalikasen nga balay. Kasla mo lang di Diyos, kabsat idi Diyos nga lawag, nagbalinan nga langit, and then nagbalinan nga daga, and then nagbalin nga tao. Iso daytan niya dan. Tatta, di istorya kakabsat nga balay, idin kompleton. Kompleto kakabsatan nga addan am aminen, nga ada siarnan, ada kusinanan, ada platonan, etc. etc. Kompleto garodin. Ada pa yun kakabsat di taong agyan, bumalay kakabsat. Kat may bagan nga nalpasan di plano kakabsat. So, sao balikas bitla, may bagamon nga ada iti balay mo kakabsat. Adan iti pagyanamon. Tada di ko nadagaroon iti English kakabsat nga iti house iti home nagduma kakabsat. Di house balay lang awan iti tao na. Ngam di home, that's our home kunam ket ada kayon nga pamilya ijay. Ada ti agigyan jayon, ada mga aywan di nga balay, ada iti mang linlinis kakabsat. So kasdi mo lang ang kakabsat iti Dios sao balikas bitla. So nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, and then nagbalin nga tao. Pero hindi pa doon naganap yung pangarap ng Diyos na pamilya. Idi adan iti langit, adan iti daga, and then adan ni adan kakabsat. Iso di nga ti Diyos, di bagbaga kakabsat iti kalman, iti kabsat tayo nga ti Diyos, God become man datagamin kata na isarita ni Pope Francis idi. Ito'y Pilipinas, idi may iso na ito'y Pilipinas. Absat ko na God become man, word become flesh. So di nga isaritaan iti kalman nga kuna na nga biruken yo iti gamin dati nga sarita ta nagsimsimba Ahmed kakabsat iti Iglesia Filipina Independiente iti kuna na normal kayo malpas timisan humayo kayo magpakarami kuna damet nga kaska karami ng buhangin doon sa beach kuna da sa dagat kunada. So iso nga nagaduti awan pa DJ kunada nga family planning ini. So nagaduti ang anak. Tata nasa balyanan kakabsat siguro di ko nami agdengdengeg da ito'y preaching me. Ta kunana humayo kayo at hanapin ninyo ang tunay na pag-ibig kunana kakabsat. So biruken yo kunana itipudno nga ayat tunay apay handa pa'y nabirukan kakabsat. So di nga ito'y pala ang kakabsat nga mailawlawag di God become man, word become flesh kakabsat. So di God become man sino ti Diyos nagbalin nga tao kakabsat man ni Adan. Iso daytan ni Adan. Hindi in-specify kakabsat ng Romano Katoliko na God become man is si Jesus. Hindi nila kayang ipaliwanag yan. Bakit? Kasi si Jesus ay isinilang ni Maria. That's why nga, hindi pwedeng siya ang tinutukoy ng libro Biblia na God become man. That is wrong. That's why nga, kunami, kakabsat nga, pudno kami. Iso da ito iti ayan ko nga pudno. Ta iti Diyos haan nga nayanak. Ni Adan haan kakabsat nga, nayanak ta, nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, and then nagbalin nga tao. Tata, iti pa nagbalin nga tao kakabsat, iso di ibagbagada nga estatwa pay laeng, wenno, di gamin nagdumaan kakabsat iti estatwa kan rebulto, adda tinagdumaan na kada kami, dayta. Tinagdumaan na di estatwa kakabsat, saan nga agaraw, hangag kuti hangag sao. Di rebulto, iso da di ti agsao, iso da di ti aggaraw, iso dayta ni adanta revolt gerde. Yung root word niya na revolt is agputi. Absat na. Iso di nga revolt. Ag-revolt, agputi ni Adan. So,
kuna garudan istatwa pay lang ni Adan, awang pay biyag na, awang pay ti sarita na, istatwa pay lang, ngem, di kuna kakabsat nga ti Diyos, lawag ayat kan biyag, nagtaeng kakabsat kin ni Adan. Iso di giant God become man. Diyos nagbalin nga tao. Iso dayta ni Adan. Ket anya ti sarita, anya ti umuna nga sao ni Adan. Sino sika ni Adan. Sino ka? Siya ti Diyos. So ni Adan kaniti Diyos ket agam amuda. Ta siyempre dinamag na una eh. Kakabsat mo niya nagan na. And then damdamagan na no sino di kasarita na. So di jay Diyos kakabsat. Tata kakabsat dajay pagbagak nga God become man. Tata ken DJ kunak itatay nga sao balikas bitla sino ti agbitla. Ta DJ bitla nalpasen eh. Nalpasen nga naparsoy ti nagbalinan iti Dios nga langit, nagbalinan nga daga, and then nagbalin nga tao. Sino mang ibitla? Sino ti agsao kakabsat? Iso ni Adan. Iso DJ pagpagamo laeng ni Pope Francis kakabsat nga word become flesh kakabsat. So DJ sao nagtulang naglasag. So take note kakabsat. Ti Dios nga man nakabalin, diyan ket awan ti tulang na awan iti lasag na. Gapu na nga sao. Sao balikas bitla. Tata ada ti dakkel nga ngem na. Anya DJ ngem. Iti Dios nga sao awan tulang awan lasag na ngem. Nagtulang naglasag. Sino dijay? Isu kakabsat ni Adan. Apay nga nagtulang naglasag ni Adan? Gunta kayat nati agpamilya. Iso DJ kunak itatay kakabsat nga ni Jesus kakabsat ket haan nga mapatunayan iti libro Biblia nga isuna iti God become man ken word become flesh gamin ni Adan ket naiyanak ni Birhen Santa Maria. Kita nyo DJ Jesus. Ni Jesus kakabsat ket inyanak ni Birhen Santa Maria. Iso dijay. Kasano mi pagka nga Birhen no naganak kakabsat. So wrong kakabsat. Tata ngarudan iso di kunak nga ni Adan iso na dijay Dios nagbaling nga tao. God kakabsat become man. Word become flesh kakabsat. Iti sarita sa ubalikas bitla nagtulang naglasag iso dayta kakabsat ni Adan. Ket iti creation kakabsat no ni Adan ni Adan ket Dios nagbalin nga tao anya nga mo sino nga mo ti pinarswa ni Adan. Tadi di Dios ti ammo tayo ket namarswa absat. So tata sino nga ti pinarswa ni Adan? Iso ni Eva. Absat. Nangalay ti daga dinamili na idinta na damili na binindisyonan na ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo, Eba, itinagan mo. Absat. Ngam iti tawon kakabsat ni iti langan ni Adan kakabsat. Idi na paraswa isuna, haan ngaglanglanga nga ubing, haan ngaglanglanga nga tilangana kakabsat ket 40 years old tilangana. So that yung pagbagada nga life begins at 40. Absat. So, ibig sabihin, haan nga bumarito, no di kiti talaga nga adult kakabsat ni Adan, iti langana. Absat. So, ngam iti pinaraswanan ni Eva, iti langan ni Eva, kakabsat kat aglang nga 16 years old, teenager. Kat iso di ko namin nga ni Amada, ni iti langa, ni na Eva, sweet 16, and then 17. Apay nga nagalan na ngay kadiba nangalan ni Adan iti danom ay napan ni Adan iti danom ket kinita na iti langana aglang nga edad 40. Kaapay nga iti edad ni ina Eva idi na parswa ket aglang nga 16 years old. Ngaming kakabsat at dapay di ko na tayo nga gap na. Idi na parswa ni Ama Adan iti rabaw iti daga pudno aglang nga edad 40. Ngem dijay napayagpay nga panahon nga nagpanpanyaga ito'y rabaw iti daga ni Ama Adan. Iso dijay nga ada iti sarita na nga Alleluia, praise the Lord. Gabsat. So dijay Alleluia, praise the Lord. Daydayawon na iti daga iti
iti pinarswa ti man nakabalin nga Dios. So 15 years dajay. Absat. So di may ka 16 years iso dajayan jay panang parswana kin ni Eva. Iso nga aglang nga kakabsat ni Eva 16 years old kabsat. Iso di jay kunami nga ni Ama Adan ken ina Eva idinta di kunami jay pagkaistoryaan ni ina Eva binindisyonan na ni Ama Adan iti umuna nga nangaramat data sign of the cross kabsat. Nga DJ ko namin nga pudno nga aramaten iti padi, iti pastor, iti ministro, iti sign of the cross nga mahan na nga inlawlawag jay kay balinan na apay gun ata tinaganti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo kunada tinaganti Dios Ama ore pa iyapan tayo DJ kunada nga Dios Ama anya DJ Dios Ama so kano ti Ama Dios Anak ket iti kunada iti Dios Anak lalaki mo lang iti Diyos Espiritu Santo saan kano nga makita kasano nga ilawlawag di banag nga hamo nga makita hamo nga mapatunayan nga medyo ti istorya mo ni Brother Petronio Faustina na bilang da kano mo di Espiritu kakabsat nga may salakan kasano nga ka di Espiritu kakabsat kat saan nga makita nga nabilang da kunada ti kunada nga makita nga ti Espiritu nga nabilang da. Absat tata Diyos Ama, Diyos Anak ken Diyos Espiritu Santo unada. Iji sign of the cross da, iji Romano Katoliko. Tata ngarud kakabsat kanyami nay duma. Di Diyos Ama iso iti langit. Diyos Ama nga iso iti langit, daga nga Diyos Anak, and then Adan nga Diyos Espiritu Santo, Eva nga Diyos Espiritu Santa, Diyos ko. Diyos nga man nakabalin iti amin. So nakalawlawag nga rod kakabsat nga ti bagbagami iti langit ket iso iti Diyos Ama. Biag dayta. Absat nang ipaay iti biag. Diyos Anak apay nga ito'y tiyan. Un ata iso ti pagkapuanan iti anak kakabsat. Tata iso di Diyos Anak daga iso dayta iti may kadwa nga nagbalinan iti Diyos kakabsat Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo sino? Di Diyos Espiritu Santo. Kanyami makita iso ni Adan, ni Ama Adan. And then Diyos Espiritu Santa iso ni Eva. And then Diyos ko. Iso di Diyos naman nakabalin, nagbaling nga langit dagaken ni Adan. Absat iso di kunami nga iti sign of the cross na aramat naaramat na inaramat dan inlako da, binayadan da, kapsat, ng mahaan nga nailawlawag. Nung kanya may hamila lako, kapsat, ada kanya mong dijay. Hami nga papabayadan di sign of the cross me, kapsat, ibagbagamin di kapalawagan na, so di ibagbagamin kakapsat nga, sikan, di panagdungag mo, iti dayto nga sursuro, kat i-apply mo di bagim, kunada, kapsat. So, tatangaro din, kakabsat, adapay iti sabali nga kapalawagan na, DJ sign of the cross. Takunada kita, uray ni DJ nagawan, nga ni Sir Arnold Collado, iti kunana, promise land, kakabsat, kat agtultulad, kunana idi. Kunana, iti promise land, kit agtultulad. Anya titultuladan iti promise land pinyablang kakagayan. Iti kunana, iti Romano Katoliko kat agsasign of the cross. Tatauray si kayo mo't agsasign of the cross. That's why nga kuna nga ikatan yung ti sign of the cross kunana. Kita kanyami kakabsat, apay nga ikatem di sign of the cross kat anya ka di iti meaning. Kaya't nangasawon iti sign of the cross. Kat may saka nga Kristiyano. Nga iti Kristiyano kakabsat, amuna iti Ama ken iti inana. Di gamin iti ibig sabihin na di sign of the cross. Apay nga amo gamin ipagpaganan Adan nga Diyos Ama. Isu ti Ama tayo. Daga di Eva nga Diyos Espiritu Santo. Isu ti ina tayo. Isu nga aramaten tayo ta ammo tayo kakabsat ti pakaistoryaan iti nagapuanan tayo nga isu ni Adan ken ni Eva. Ipapaika na. Tagtultulat tayo kano.
Absat. Ngam daytoy nga rod di ko nakakabsat nga isu daytoy iti kaunaan iti amin. Ta awan iti libro na. Haan nga tultulan.